प्रमाण देले चैतन्य गोटे भिन्न प्रमाण देले किंतु कपिल प्रमाणटा मु दउछि संस्कृत प्रमाणटा कोन बुझुछु चैतन्य कहचंती झियो 19 ना झीटी बाहा सारा पर ताकू मान भोग देवे नहीं गोटे झीर बापा मर शशुर मर झीटी क्या सुधी हम झीर पिला माने बापा माँ को उद्धार करेंगे झील हो पार ना कपिल कहले बापा माँ को पुओ गोटे नरकर उद्धार कला बेले आउ 83 नरकर किए उद्धार करे कला पुतुनर का धार पुत्र श्रेष्ठ बधुस्तु चुरी विंश त्रिलका बधुयंक प्रमुच्यते गोटे नरकर पूत नामक नरकर पुओ बापा को उद्धार कला बेले कूल बोहू जो बोहू को तू पाटितुंड कर घर बाहर कर देचु मन अच्छी केमिति दंभर कहूची देख ता बापा भात हांडी बिल बिक्री कर यौतुक देला कहीं टीवी देई नहीं फ्रिज देई नहीं तू से बोहू को हाथ उठे मारिनु मु माइली मो स्त्री माइला समत माइलु समत माइलो मारलो तो बोहू एबे तो घरे नाही ना सेई बोहू 83 नरकरू तो उद्धार करिवो 83 नरकरू खाली कहबो तो संगे संगे फोन मारिबी जेति की मां माने बसचो सुनो आपण धनी होंतु ज्ञानी होंतु पंडित होंतु जेड़े बड़ ख्याति संपन्न व्यक्ति होंतु 150 वर्ष किए बंचिबो कि ना बंचंती ना 100 वर्षर लोक ए मंचरे किए अछंती ना ता माने आम मानकर समस्तଙ୍କର दिने ना दिने मरण अवश्यम भावी ना नहीं यार ऊपर अनेक प्रमाण थिले म एबे दउ नै मृत्यु सज्जार आमे माने समस्ते पड़िछि केते जन अकाल मृत्यु रे जानती मन कर तू मृत्यु सज्जार पड़िछु तो चारि पाखरे ज्ञानती कुटुंब बंधु बांधव भाई झियो जोई समस्ते रुंडीभूत बुढ़ा शेष समय आसिलानी टिके निर्माल्य पानी दियो बुढ़ा आखि बुझीबो मनीषर शेष खाद्य होची निर्माल्य काई बिरियानी कहूनु मनीषर शेष खाद्य होची निर्माल्य तू गोलमाल करना समस्ते निर्माल्य पानी देबे किंतु जने देले तू मुक्ति पाइबू जो जन को तू बाड़े की बाहर कर देइछु बहु देले मुक्ति हेबी समस्ते रुंडीभूत होइथिबे तो पाटी रे पानी दउथिबे सेतिकी बेले पेंशन पाइया बुढ़ा को तुली तल्प सज्जा शुआई बुढ़ा पेंशन पाऊँ छिंडा मसिना शुआइबे चाषुआ बुढ़ाटा शोची तुली तल्प सज्जा शोची गोधूली किरण पड़ी गोबाक्ष फांक भेद करी यात्रा पार्टी सेतिकी बेले जने बुढ़ा जो सीधारे मुंड दे शोची जने ताकू हाथ ठारी डाकुची हे भमरा बुढ़ा डाकुची मो पाउना दे पाउना मागुची हाँ बुढ़ा पड़ी चतुष्पार्श्वे स्व ज्ञाति कुटुंब बंधु सुहृद बेढ़ी पानी दौंती बुढ़ा मृत्यु सहित संघर्ष करुची मुर्मुषु अवस्था सेतिकी बेले जने हाथ ठारी डाकुची बुढ़ा को मो पाउना दे से किए मागुची कौन मागुची कहूनु खंडियागिरी पचारछु ताले मोर गायक हिसाब से जति दवा कथा सेतिकी देवी चुप लिखिले विश्वकवि रवींद्रनाथ टाइगर मते चिन्चु के मु टाइगर ना बाघवे टागोर ठाकुर नुह विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोर से गोटे पद लिखिले ए बार्धक्य समय झर कबट फांग करे किए से डाकुची कौन मागुची
ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ମରଣ ଯେଦିନ ଆସିବେ আমার দুয়ারে ইয়ে কি দেই তো শিবে ইয়ে তাকে উয়ারে আমার পরাণ খানি তো দেবে দেবে আনি ভরা আমার পরাণ খানি তোষবে দেবে দেবে আনি ভরা আমার পরাণ খানি তোষবে দেবে দেবে আনি ভরা আমার পরাণ খানি তোষবে দেবে দেবে আনি শূন্য বিদায় করিবা নাই নাই গো আমি তারি তাকে তুমি বিদায় করিবা নাই গো আমি তারি তাকে মরণ যেদিন আমার দুয়ার ছিকে আসছিলেন সে ঝরক বাଟ ফাଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଡାକିବେ ହେ ବାବୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମରଣ କଣ ମାଗୁଛି ଧାନ ନବ ଟଙ୍କା ନବ ସେ କଣ ନବ ନା ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରାଣ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ସେ ନବ ସେ ପରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ପରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଣିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଜଣିଏ ପାଣି ଦେଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସିଂ ପାରିକୁଦ ଗଡ଼ର କବି କହିଲା କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ ଜଳ ନୁହଁ ସେ ଶତ୍ରୁବାଦ ଭୟ ଜଳ ନୁହଁ ଜଳ ନୁହଁ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଏଇଠି ଛିଣ୍ଡେଇବ କୋଉଠୁ ଆଖିରେ କାହିଁ ହାଣିବୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ପାଲା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଅହିତୁକ ଭାବ ଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର କିଛି ଅଡୁଆ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେ ପାଇଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଇଏ କେତେଟା ହରିବୋଲ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ 7 ଚକୁଳି 14 ଚେ ଯେମିତି ସତିକି ଛାତି କୋରିଏ ହେଇଯାଉଛି ଇରେ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇଏ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବାଦପାଲା ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 3 ରାତି ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବିଜୟ ଓଝା ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେ ତ କୋଟିପତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମେଇ ଆମ ଆଡୁ ବଢେଇବ ଆଉ ହଉ ବାପା ସେ ଯାହା ହଉ ଜମା ନଦେଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାହିଁ ଅନୁଗୁଳ କାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନତି ଦୂରରୁ ପାଲା ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଯୋଉ ଅଦମ୍ୟ ପିପାସା ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହତାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛି हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव से नारायण तुम सांसारिक क्षेत्र में श्री बुद्धि करंतु पाला प्रति आहुरी श्रद्धा था बोल आनंद एक बार हजूरे कूल बधु जब मुख्य दिए जल जल नुह से चतुर्वर्ग फल बहुटे शाशु शशुर को तेयासी नरक उद्धार करती चतुआरी विंश चतुआरी कहले 4 विंश कहले 20 गुणन 4 युक्त 3 83 नरकर बहु उद्धार करे शाशु शशुर को ब्राह्मण विचार कला पुओ सिना हेले बहु आसीबे मु जाउची मो ब्राह्मणी पाखकु जीवी आपत्ति करिबी मो ब्राह्मणी दया कले निश्चित भाव मो नवम गर्भ औरसजात संतान को केही छड़े नहीं पारिबे तेणु आज ब्राह्मण पथित दशा ब्राह्मण पहुंची दुखिनी ब्राह्मणी सुधासिनी पाखर डाकिले सुधा बाबू वॉइस टेम्पर केते तेणु यार ऊपर आम प्रेसर देले धीरे धीरे टेम्पर कमी जीव ना सुधा
ଆରେ ତୁମେ କଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନ ନା କଣ ନା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ତୁମେ ମତେ ଜାଣିପାରୁନ? ଡାକିବାର କାରଣ କଣ ସ୍ୱାମୀ? ପୁଅ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଖାଲି ତୁମେ ଏକା କାନ୍ଦୁଛ ତା ନୁହେଁ। ଆଠଟା ପୁଅ ମରିଗଲେ ହେଲେ କାହାରି ମୁଖ କାନ୍ଦିବାଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ କରିବି ସ୍ୱାମୀ? ଗୋଟିଏ ପଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାରମାନ କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ଦୁଃଖ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ, ଏମିତି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦୁଃଖ ମା ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସହିବାକୁ। 8ଟା ପିଲା ମରିଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ। କହିଲା ଦୁଃଖଞ୍ଚ ସୁଖଞ୍ଚ ଭବା ଭବଉଛ ଲାଭାଲାଭ ମରଣ ଜୀବନଞ୍ଚ ये पर्यायत सर्वमवाप्नुवन्ति तस्माधिरा नैव हृष्य न शोच। अरे कहले हे ब्राह्मणी तुम्हें जने आदर्श नायिका, तुम्हें शिक्षिता विज्ञा प्राज्ञा, तुम्हें पंडिता साधारण नारी आ तुम भीतर अनेक पार्थक्य। मो माँ माने मन दे शुण, सबु परिवार रे सबु माँ मानकर स्वामी मानकर रोजगार समान नहीं, सबु स्वामी मानकर शरीर सुस्थ नहीं। गोटे परिवार रे स्वामी धन अर्जन करने असामर्थ्य, सेठी स्त्री की अंटारे लुगा भिड़ी परिवार को परिचालना करने को पड़े, कठिन परिश्रम करने को पड़े। स्त्री जदि से क्षेत्र में भांगी पड़ा ताले पंडित सब अड़ुआ ये बुझाऊँ महाभारत रे लिखिले व्यास आम पाला को न शुणिबार आज अड़ुआरे पड़ू जे दुखंच सुखंच भवा भवौच। संसार क्षेत्र में घर कर दुख सहित सुख अच्छी, जदि दुख संगे सुख न रही दिन पर राति कहीं आउची। जन्म सहित मरण जमती अंगांगी भाव जड़ित सेमती दुख सहित सुख, हानि सहित लाभ, पाप सहित पुण्य, ये ओतप्रोत भाव जड़ित। तेणु हजूरे आज ब्राह्मण डाकिले कहले सुंदरी स्वामी तुम्हें चिंता कर ना 8टा पिला मरीगले बोली एमती सबु पिला मरीजिना एमती किछि माने नाही। हेले मा मनटा मोर व्याकुल होउची स्वामी। मु तुम पाखरे आपत्ति करूची, तुमे जेहेतु नारायणी स्वामी तुमे मो कथा को ग्रहण कर। कौन स्वामी? आमे पुनर्बार संसार सृष्टि करबा उद्देश्य रे प्रयासी हबा ना ना ए ब्राह्मणी मो मन कहूची स्वामी। नवम गर्भजात संतान को भगवान केबे छड़ेई नेबे ना स्वामी। तुमे मो कथा मानो। 8टा संतान चली जिबा परे तुमे पथे प्रधान हरी हेले आउ के संतान मते मा डाकियो मु विश्वास मोला पिला को मसाणी की नेला बेले कांधरे पकेई स्वामी धैर्यच्युत हेले भी मु निजे निजको संभाली मते दया करो तुमे। ना स्वामी ना। ब्राह्मणी राजी होना संसार बंधन रे बांधी हवा पाई ब्राह्मण आपत्ति करुचंती। केमिति आपत्ति करुचंती हजूरे ये जेहेतु पाला आमको चौपदी माध्यम रे जीवा को पड़ियो। अपर पक्षर गायक आसी कहिबे 8टा पिला जन्म देला परे भी 8टा पिला जन्म देला परे भी ये कौन चौपदी गाउथिले इरे प्रीति करिवे चौपदी काई गाइबेनी। नारी जेडे पूर्ण हो जे ठीक लज्जा आसिला नारी हेइथिबो स्वामी प्रीति निवेदन कला को लाज ही जीवो। गोटिए पद 2टा पद गाइबा प्रीति निवेदन करूछंती। आउ चौपदी रो गोटिए स्वतंत्रता लालित्य अछि। आउ तुमे बेंगड़ा हलेला हरिया मो चंपक बोरना 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 एउडा हबो ना स्वामी तमे हमर चेंज करो। कवि सूर्य बलदेव रथ मो कथा मानिबनी स्वामी तमे बार 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 एमती कहि कि मते काहे कि प्रथमष्ट करो से ओढ़णीटा को खोल तते किए कहि चिठिया बाबू से कोन पेंडी फुल बस्थे मो गिनिक रख मो गिनिक नहीं पेंडी फुल से गोटे मुंडे ओढ़णी देले गोटे झील परी दिशिबो।
ତୁ ଗୋଟେ ଗୋବର ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉନୁ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଛୁ 8 ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଯାଉ କେ ତୁ ବାନ୍ତି ନେଇ 8ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ନା ଏ ପୁଅ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା ସତ୍ୟ କଣ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବ ସତ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଆକୁ ପାଇବି ଏ ବାପା ଆସିବେ ବାଙ୍କା ଓ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତାପରେ ଆସିବେ ନଟବରଧ ଦମପଡା ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଚୌପଦୀ ଲେଖିଲା ବାଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିବା ଛାଡିଦବା ବୁଝା କହିଲା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କହିଲା ନା 8ଟା ପିଲା ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଘୁଞ୍ଚେଇ ସାରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବଦନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋତେ ତା ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନାରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଷ ଯଦି ପ୍ରୀତି କଲା କାଲି କହିଥିଲି ସେ ପୁଅ ଆଗ ସେ ବାପାକୁ ପିଟିବ ଆଉ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା ବେଳେ କଣ ହବ ସେଟା ଆଗକୁ କହିବି ତୁ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଟୁଆ ଠାରୁ ଦୁହୁଡିଆ ଖର ସେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନାରୀର ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ରହିବା କଥା ତୋର ବି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଛ ଏଠି କିଏ ଦେଢୁଶୁର ଅଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ଏମିତି ହବୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସେମିତି କାହାକୁ ରଖୁଛୁ ତୁ ବସିଲୁ ଦୂରେଇ କେହି ଜଣେ ଯାଇ ଟିକେ କହିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କମେଡି ହଉନି ତା ବୋଲି କଣ ତୁ ନାକ ବୁଡାଇବୁ କହିଲା ଇଏ ବନ ଯାଖି ନବି ନାକୁ କଣ ହେଲା ପେଟ କଣ ହେଲା ତମେ ତ କଣ ହେଲ ପେଟ କଣ ହେଇଛି ପୁଅ ଝିଅ ହବ ରାତି ତୁ ବସିଲୁ ଦିରେ କଲା ଇଏ ବନ ଯାଖି ନବି ନାକୁ ମୁଁ ପାଇବି କି ରସେ ରସପୁରୀ ତ କୁଚ ରସପୁରୀ ତ କୁଚ ରସପୁରୀ ତ କୁଚ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁସଞ୍ଚ ରସପୁରୀ ତ କୁଚ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁସଞ୍ଚ ଛୋଇବି କି ରସେ କହିବି କି ଆରେ ଭଲ ଯାକି ନବି ନାକୁ ପାଇବି କି କଣ କରିବା ଇଏ ପଟା ଖସି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଠିକ ସେ ନାଚି ପାରୁନି ନହେଲେ ପଟା ଆଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହବନି କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ସତ୍ୟ କଣ ମୁଁ ତୁମର ସେ ବକ୍ଷଜ ଉପରେ କଳ ପ୍ରସାର କରିପାରିବି କହିଲା ଗଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ପଙ୍କେ ଇଏ ଗଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ପଙ୍କେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମଣ୍ଡଳ ପଙ୍କେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କଙ୍କେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ମଧୁ ପରି ମଧୁ ମଧୁ ପାପରେ ମଧୁ ପିବି କି ରସେ କହିବି କି ଭଲ ଯାକି ନବି ନାକୁ ପାଇବି କି ରସେ ସତେ କଣ ଭ୍ରମର ଯେମିତି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀର ଓଷ୍ଠରୁ ମୁଁ ସେମିତି ଭ୍ରମର ହେଇକି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ସତେ କଣ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି କବିଙ୍କି ଆଣିବା ବାପା କହିଲା କହଇ ବାଙ୍କ ନିଧି ହରିବାଙ୍କ ନିଧି ରସିକ କୁଳ ନିଧି କହଇ ବାଙ୍କ ନିଧି ରସିକ କୁଳ ନିଧି କହଇ ବାଙ୍କ ନିଧି ରସିକ କୁଳ ନିଧି ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ରାମାକୁ ଅଙ୍କେ ସତ୍ୟ ଇଏ ରାମାକୁ ଅଙ୍କେ ମୁଁ ଥାଇବି କି ଥରୁଟିଏ ପ୍ରୀତି ଦାନ ଦେଇ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ କରିଦିଅ ତମେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଡାକିଦେବି କହୁଛି କାହାକୁ ଡାକିଦେବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣେବ ଇଏ ଗଲେ ବାଙ୍କ ଦାସ ଡାକିବେ ୟା ପରେ ଆସିବେ ନଟବର ଧଳ
ତାପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିବା ଛାଡ଼ିଦେବା କହିଲା ସରବେନ୍ଦୁ ବଦନ ଅରବିନ୍ଦ ନୟନା ମୋର କଣ କୋଳକୁ ଆସଲୋ ମୋର ଓଡିଶୀ ଚମ୍ପୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୟ ଅଲଗା ସାଧନା ଦରକାର ସାଧନା କରିବା ଗାୟକ ଚାଲିଗଲେଣି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଗାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି ଏ ଆମ୍ପୁଡି ହେଇକିରି ଗାଇଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି କଲା ସରବେନ୍ଦୁ ବଦନ ଅରବିନ୍ଦ ନୟନା ମୋର କୋଳକୁ ଆସଲୋ ସହି କୋଳକୁ ଆସଲ ପ୍ରିୟ ସହି କୋଳକୁ ଆସଲ ବଦନ ସରବିନ୍ଦୁ ବଦନ ରବିନ୍ଦୁ ନୟନ ମୋର କୋଳକୁ ଆସଲ ପ୍ରିୟ ସହି କୋଳକୁ ଆସଲ ଆମର ଯେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଛି ତୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନା ପର କରନା ମୋଟେ ମରଜି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଛି ତୋତେ ବର ବର ନଗର କରନ ମତେ ଯେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଛି ତୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନା ପର କରନା ମୋଟେ ମରଜି କେତେ ପୁଣ୍ୟ